saham semua. Ya, kebanyakan trader kata forex ni susah. Adalah senang je kalau kena dengan kaya. Okey, aku tengoklah apa yang trade sekarang ni. Aku trade oil, CLP, light oil. Jadi kalau tengok itu kopi memang kau itulah. Aku beli tu buat 125 USD dollar mereka kalau convert to Malaysia ringgit. Alhamdulillah siapa dah rampas. Okeylah, tak apa, nanti aku buat YouTube yang lain pula. Nanti kita jumpa lagi ya. Okey, awal. Okey, salam semua. Okey, ni analisis untuk euro dengan USD. Okey, kita tengoklah untuk scalping dengan intraday boleh lah. Okey, so sini minit 30. Minit 30 kita tengok dia punya support dengan resistance. Okey, major trend dia adalah sell lah. Jadi okey, so situ okey, alright. Situ adalah dia punya apa nama ni, support dia. And then TP kita boleh ambil di mana ya? Dekat bawah sikit tu nanti ubah dia punya cursor. Itu dia punya TP dia. Situ boleh setting lah dia punya TP. Okey. And then itu adalah punya support ni ya. Major trend dia jatuh turun bearish Okey. So bolehlah nak scalp ataupun nak intra swing pun boleh pasal dia memang jatuh bearish. Okeylah, nanti kita jumpa balik lah. Ini pun pendek je ni bagi ni. Okey Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, analisis gold Jadi dia punya position adalah buy. Jadi kita nak tengok TP yang pertama. Okey, so itu TP yang pertama dah. Jadi you all buka settle gold dan set TP lah. Dan itu adalah TP yang kedua. 17.31. Okey, so kalau dia still lagi naik, so you boleh adjust TP yang berikutnya 17.34. So dia akan pecah nanti. Jadi dia akan makin naik. So dia akan pecahkan lagi dia punya resistance atas tu 17.37. Okey, reset TP kat situ lah. Okey, and then dia akan pergi lagi 17.40. Then naik lagi 17.42. So boleh set TP kat situ lah. Pasal dia punya position adalah buy. And then 17.45 boleh lah set TP kat situ. Jadi dia position buy. Okey, and then kalau berani boleh letaklah TP sampai kalau swing naik 17.47 dan of course lah makin ke atas 17.48 dia punya next TP. Okey, and then kita try tengok dia punya stop loss pula. Kalau dia tak jadi buy, jadi kita tengok kat mana kita nak letak kita punya stop loss. Okey, so itu adalah stop loss yang pertama 17.22. Kalau you open position buy sekarang, you boleh set stop loss kat situ lah. And then stop loss kedua, kalau you punya margin besar, you boleh letak you punya stop loss kat situ 17.17. Okey, gold. And then mana lagi? Okey, right kan. Okey, 17.12 itu stop loss yang ketiga lah. Okey, kalau nak letak kalau margin besar boleh. Kalau you guna lot yang kecil pun boleh lah guna stop loss tu. And then stop loss yang seterusnya 17.07. And then 17.04. Okey, ni katakanlah dia bukannya buy tapi dia sell. Okey, so you boleh buat dia punya stop loss ni sebagai TP lah. Okey, so you tengok. Okey, so yang paling bawah sekali 16.96, tapi saya rasa tak turun ni, dia akan naik. Okey, tak apalah. Stop loss yang paling major dia adalah 16.91. Jadi this one 16.86 itu stop loss dia yang
resistor yang paling kuat sekali lah. Ada break that one, memang dia tunam lah. Okay, so ini dia punya position lah. Sesuai untuk scaping and swing ke, nak infantry ke, boleh semua sekali. Okay, so okay lah, itu dia punya thick floppy kita, TP kita yang paling tinggi sekali. And then yang paling bawah tadi kita dah nampak kan. Okay lah, nanti kita jumpa balik lah. Okay, bye bye. Okay, salam semua. Okay, ni analisis untuk euro dengan USD. Okay, kita tengoklah untuk scalping dengan intraday boleh lah. Okay, so sini minit 30. Minit 30 kita tengok dia punya support dengan resistance. Okay, major trend dia adalah sell lah. Jadi okay, so situ okay, alright. Situ adalah dia punya apa nama ni, support dia. And then TP kita boleh ambil di mana ya? Dekat bawah sikit tu nanti I ubah dia punya cursor. Itu dia punya TP dia. Situ boleh setting lah dia punya TP. Okay. And then itu adalah punya support ni ya. Major trend dia jatuh turun bearish Okay. So bolehlah nak scalp ataupun nak intra swing pun boleh. Pasal dia memang jatuh bearish. Okeylah, nanti kita Jumpa lagi. Okay, analisis goal lah. Jadi dia punya position adalah buy. Jadi kita nak tengok TP yang pertama. Okay, so itu TP yang pertama lah. Jadi you all buka settle goal dan set TP lah. Dan itu adalah TP yang kedua. 17.31. Okay, so kalau dia still lagi naik, so you boleh adjust TP yang berikutnya 17.34. Okay, so dia akan pecah nanti. Jadi dia akan makin naik, so dia akan pecahkan lagi dia punya resistance atas tu 17.37. Okay, reset TP kat situ lah. Okay, last. Okay, and then dia akan pergi lagi 17.40. Then naik lagi 17.42. So boleh set TP kat situ lah. Pasal dia punya position adalah buy. And then 17.45. Ya, jumpa lagi kita. Ni nak kongsi satu tips. Okay, so tips yang pertama adalah sabar. Okay, so kalau kita tengok account ni I trade gold, floating sekarang ni 150 USD dollar. Tapi it's okay. Pasalnya ya lah, for sure gold akan naik. Okay, so kita tengok situ kita baca pukul 1 petang. Jadi I floating lebih kurang 150 dollar. Nanti floating ni dia akan semakin menurun pasal I buat banyak video perihal satu account ni. Okay, and then dia akan inilah sampai dia akan jadi profit. Okay, so the next video right. Okay, so sekarang ni floating yang 150 USD tadi telah reduce kepada lebih kurang 70 USD, 70 USD dollar. Okay, itu separuh daripada yang floating tadi. Tapi pastikanlah margin sedap lah, lebih kurang 600 pun dah okey dah, 600 USD dollar. Okay, so ya dia floating lebih kurang 70 USD. Tapi tak apa, ini pukul berapa ni? Pukul 2.30 lebih kurang tu. Alright, and then dia akan pulang lah. Okay, so kita tengok lagi. Okay, never mind. Yang dua yang dulu tu air baru masuk, yang paling bawah akar dia lah. Yang tiga tu floating air yang termasuk awal itu. But it's okay, walaupun floating yang paling penting ya okay. So sekarang ni ini adalah dah jadi biru merah, maknanya dia nak jadi biru dah tu. Sekarang ni air floating lebih kurang bukan plot, okay, lebih kurang 2 dolar macam tu lah, like $9 air profit. Kalau nak ambil sekarang profit pun tak ada masalah.
Tapi I tak nak lagi lah. Mungkin nak ambil lebih kurang 30-40 dolar. Right. Okay, kita tengok. Okay lah, layan lah video ni kejap. Right. Tengok ni last sekali dia akan jadi berapa yang profit yang I dapat. Tak apalah. Asalkan sekarang ni kalau I nak TP sekarang ni pun dah tak apa dah. 10 USD tapi ialah 10 USD dalam 40 ringgit. Yalah, kalau you boleh tahan floating 150 dolar, jadi apa salah lah, kita boleh tahan sikit untuk dapatkan lebih kan. Okay, memang ini Ria punya account. Yalah, kalau ada orang kata ini dummy je, no, ini adalah Ria account yang I buat. Sekarang ni dia dah jadi still lagi tak stable dia tak apa, tak ada masalah. Kita tunggu pada satu titik yang kita nak lah. Okay, biru merah dia tak stable lagi. Right. Dia nak mencari dia punya dan merah lagi. Right. Okay, dan yang merah never mind. Okay, tak apa, sabar je. Right, pasal tips yang pertama adalah sabar. Jadi kita layanlah video ni sampai habis. Right, jangan lupa ya guys, subscribe. Nanti I akan buat lagi signal-signal yang mantap. Then I akan letak di I punya YouTube lah. Minta tolong semua yang tengok video ni belum subscribe ke apa, senang untuk you all. Bila I upload a new signal, maknanya you akan dapat lah. Okay, and then layan lagi, tengok ya. Biasalah dia di antara merah biru. Yalah, kalau orang tak sabar, biru tu terus ambil. Tapi tak kisah. Pasal I nak, yalah, kalau boleh dapat 30 dolar, 40 dolar tu tak apa dah. Enough lah. Untuk satu hari trading. 40 dolar tadi you boleh buat, lebih kurang 40 dalam 4 lebih kurang lebih 160 ringgit. Lepas lah nak beli apa-apa yang patut naik. Okay, tak apa, kita layan lagi. Layan dia punya merah biru. Yang merah biru ni lah sakit mata kan. Kalau tak tahan tu memang terus tinggi je. Ataupun terus cut loss je. Tapi alhamdulillah, pasal dia akan jadi. Pasal I punya analisis ni memang goal ni dia untuk memang dia nak naik. Jadi yalah, kalau boleh tahan, sabar boleh sabar dengan 150 USD, yalah, boleh lah kot untuk dapat lebih daripada itu kan. Yalah, dapat 40 ke 50 USD untuk profit is okay lah. Goal ni kalau untuk new buy jangan apa nama kita panggil, jangan terlampau ambitious sangat untuk trade. Pasal goal ramai orang ikut goal ni. Tengok sekarang ni jadi floating dah merah. Apa, layan dulu. Dia faktor yang utama adalah sabar lah. Tadi daripada 100 floating 150 dolar, and then dia floating 70 dolar, and then sekarang ni dia main biru merah. Alright, jadi yalah, dia ada pattern naik kan kat situ. Mana walaupun dia floating 150 dolar, you sabar. Right, jangan lekas untuk lepas itu. Kalau kita letak stop loss, tak berapa suka stop loss. Right, kenapa? Pasal dia for sure dia akan kena stop loss dulu.
Yang pasal saya punya ni memanglah TV tak ada, sebab Allah tak ada. Tapi kalau nak letak tu, letak je lah. Tak kisah. Pasal saya memang stok Allah dengan TV ni tak ada ni. Right. Okay. Then ni teknik apa ni? Teknik ni TCP Sharp. Right. TCP teknik. Jadi teknik tu dia dapat kita predik lah, agak tepat lah arah tuju satu-satu pair ataupun metal macam gold ni. Agak main gold lah, tapi tak ada masalah lah. Pasal bagi yalah, pasal saya tengok dia punya trend tu cantik, jadi saya masuk je lah. Okay, and then saya biasa pair Euro USD lah, yang tu senang untuk kita predict. And then satu lagi oil. Oil memang yalah, banyak dapat profit dekat oil tu. Right, pasal dia memang trend naik, macam juga gold ni trend dia naik, and then you trend dia turun. Okay, alright, okay. So sekarang kita go to the next video. So sekarang ni kalau kita tengok kita punya profit 40 USD dollar, 56 USD dollar. Ini kita boleh ambil TP ni. Kita instant TP lah. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita malam ni. Jadi saya nak kongsi tip yang kedua, iaitu asal biru terclose. Okay, ini saya cuba terangkanlah bagaimana saya buat. Okay, so sekarang ni untuk yang ni account yang ni floating 60 dekat dengan 70 dolar floating. Okay, so kalau kita tengok dia punya margin lebih kurang 800 dolar margin. And then tengok position yang ni. Position yang ni banyak yang buka euro dengan oil. Situ ada lot gajah. Euro saya guna 1 dolar. Dan juga untuk oil saya buka situ 10 sen. Jadi untuk yang beginner dan juga untuk yang margin rendah, janganlah buka lot gajah. Pasalnya lot gajah ni satu je keistimewanya, dia cepat dapat dengan amount yang cukup tinggi lah. Tapi beware lah kalau tapi kita kena pastikanlah setup dengan signal kita tu memang cantik lah. Macam contoh EU memanglah 6, and then oil memanglah akan naik. Jadi kita base kepada kita punya signal, and then kita masuk dengan lot gajah. Okay, so sekarang ni kita floating lebih kurang 60 dolar, margin 500 dolar, and then I punya free margin dah tak ada dah, 44 dolar je tu. I tak boleh tambah lagi position, ataupun dalam erti kata lain ini dah full margin lah lebih kurang. Right. Okay, so kita tengok apa akan jadi pada account ni. Yang ni I buka lebih kurang pukul 6.30 tadi, 6.30 petang tadi. Okay, so kalau kita I jangkakan dia akan dapat biru yang ni. Kalau dapat 10 dolar 20 dolar ni, I nak close, terus ambil TP lah. Kalau dapat lebih daripada tu, alhamdulillah lah. Right. Okay, so sekarang ni kita masih lagi floating 54 dolar. Okay, memang macam tu lah. Memang kalau kita buka mula-mula position dengan lot gajah, yang tu lah apa nama ni, dia punya floating memang cukup kejam lah. Right. Tapi tak apa, pasal setup kita cantik, insyaAllah EU akan dunam, oil akan mencanak naik. Kita cuba tengok. Okay, cuba tengok nanti sikit lagi. Okay, wait. Ngantuk sebenarnya ni. Sekarang ni dah pukul 10 malam, 9.58. Jadi I dah trade tadi dapat
terus saya buat video ni, right? Nak kongsi dengan trader-trader yang lain lah. Pasal orang kata forex susah, tapi bagi I forex senang. Jadi apabila kita set our mind, kita kata forex tu mudah, insya-Allah mudahlah semua. Okay, so sekarang ni masih lagi floating lebih kurang $50. Tak apa, kita tunggu. Memang tip yang pertama yang I kongsi itu, yang I kongsi pagi tadi, I kata sabar. Jadi kita kena sabarlah. Sabar. Memang kalau kita buka tengok merah sakit hati, tapi it's okay. Sabar. Right. Pastikanlah setup kita tu betul-betul tepat. Kalau tak, menangislah kita. Right. Okey lah, tengok. Tak apa, layan je, tengok je. Sabar. Okey, satu lagi jangan lupalah untuk subscribe dan like pada saya punya YouTube. InsyaAllah saya akan kongsilah tips-tips dan juga signal yang insyaAllah meletup yang apa nama kita panggil ni, aduh, okay. Tadi kan, alright. So dah biru dah. Okay, $30. Jadi $30. Okay, so sekarang ni insyaAllah lah akan ambil TP ni. Ini untuk satu akaun, untuk satu akaun lah $34. Okey lah, alhamdulillah dah jadi biru. Tadi kita punya floating lebih kurang $70. Jadi sekarang ni kita punya profit lebih kurang $40. Okey lah, I nak close ini position, and then tengok satu lagi trade I buat. I dah close. Alright. Okey, yang ni I buka oil. Yang ni biasa I trade lah. Biasa I buka 2 je ataupun 3 paling maksimum. Yang tadi 9 position itu jarang-jarang lah I buka. Alright, so sini ni I trade oil dengan lot gajah 30 sen dan juga spot sen, lebih kurang 40 sen kat sini lah. Floating dia pun cukup kejam jugalah, $40. It's okay. Okay, so kalau you all tengok dia punya balance $859. Itu okay, dia dah biru tu. Okay. Untuk yang ni, position yang ni I tak nak tutup terus. Kenapa? Pasal oil memang I jangkakan dia akan naik mencanak. Jadi yang ni I akan biarkan. Right. Okay, so $859, maknanya I punya profit yang tadi tu lebih kurang $59 lah. Okey lah, alhamdulillah lah. Sebenarnya I budget nak dapat $10, $20, $30 je. Tapi dia dapat lebih, alhamdulillah. Right. Okey, so kita tunggulah untuk oil lot gajah 30 sen ni memang dia cukup cepat lah, walaupun dengan satu peak tu dia dapat memang kencang lah. Right. And then kita tengoklah pada hujung-hujung video ni dia punya profit memanglah merah. Okey, sekarang ni dia punya floating lebih kurang $12, $16, lebih kurang lah tu. $10, $20, tadi $40 kan. So sekarang ni dah mengecil dah. Tapi satu je, nak buka lot gajah, pastikan setup cun. Kalau tak, menangis. Magical lah account tu. Right. Account yang ni asalnya $50. So sekarang ni dia dah jadi $859. Okey lah. Buat gaya, right, duit gaya. Dia senang je forex ni. Memang cukup senang. Tapi kadang-kadang market tu pun cukup kejam. Jangan percaya sangat pada market tu. Pasal tu I suka. Okey. Alright. Okey, yang ni dah jadi biru dah.
Okay, so signal goal for 25 of May 2020. So that is your first TP. Still lagi buy for goal. Alright, so that is your first TP, and then if break that TP, so we rise to that one. That is your second TP, and then after break the second TP, so you break the great resistance TP. Alright, okay, that's your TP. Okay, how about the stop loss? Okay, buy position for the goal. So the stop loss, the first one, and then this is the second stop loss, the third stop loss, and then the major stop loss is that value. Alright, so happy trading, guys. Bye bye. Hi guys. Okay, so signal goal for 25 of May 2020. So that is your first TP. Still lagi buy for goal. Alright, so that is your first TP, and then if break that TP, so we rise to that one. That is your second TP, and then after break the second TP, so you break the great resistance TP. Alright, okay, that's your TP. Okay, how about the stop loss? Okay, buy position for the goal. So the stop loss, the first one, and then this is the second stop loss, the third stop loss, and then hi guys. Okay, today the signal, the Euro USD signal. So the position is sell position. So that is your first TP, and then we go to the next TP or the TP number 2. Take profit number 2 is that value, and then the next TP. Break the TP number 2, we go to the TP number 3, and then the next one, so you can set your TP to that value, and then if your margin is strong, you can set your TP to that one, and so on. And the last TP that we can, the second last is the one, and the last one is the one. Up to you, whether you want to put it the TP number 1, TP number 2, or TP number 3, and so on. And then we go to the stop loss. Okay, so that is your first stop loss for the EU, and then the second stop loss will be over there. Okay, you can set the stop loss number 2. If your margin is very strong, it's okay. And then stop loss number 3 is that position. The next SL. Okay. So the stop loss will going up because our position is okay. Hi guys. Okay, today the signal, the Euro USD signal. So the position is sell position. So that is your first TP, and then we go to the next TP or the TP number 2. Take profit number 2 is that value, and then the next TP, break the TP number 2, we go to the TP number 3, and then the next one, so you can set your TP to that value, and then
if your margin is strong, you can set your TP to that one, and so on, and the last TP that we get. Hi guys, okay, today the signal, the Euro USD signal, so the position is sell position, so that is your first TP, and then we go to the next TP or the TP number 2. Take profit number 2 is that value, and then the next TP break the TP number 2, we go to the TP number 3, and then the next one, so you can set your TP to that value, and then if your margin is strong, you can set your TP to that one, and so on, and the last TP that we get. Hi guys, okay, so signal goal for 25 of May 2020, so that is your first TP, still lagi buy for gold. Alright, so that is your first TP, and then if break that TP, so we rise to that one, that is your second TP, and then after break the second TP, so you break the great resistance TP. Alright, okay, that's your TP. Okay, how about the stop loss? Okay, buy position for the gold, so the stop loss, the first one, and then this is the second stop loss, the third stop loss, and then the hi guys, okay, today the signal, the Euro USD signal, so the position is sell position, so that is your first TP, and then we go to the next TP or the TP number 2. Take profit number 2 is that value, and then the next TP break the TP number 2, we go to the TP number 3, and then the next one, so you can set your TP to that value, and then if your margin is strong, you can set your TP to that one, and so on, and the last TP that we get. Hi guys, okay, today the signal, the Euro USD signal, so the position is sell position, so that is your first TP, and then we go to the next TP or the TP number 2. Take profit number 2 is that value, and then the next TP break the TP number 2, we go to the TP number 3, and then the next one, so you can set your TP to that value, and then if your margin is strong, you can set your TP to that one, and so on, and the last TP that we get. Hi guys, okay, so signal goal for 25 of May 2020, so that is your first TP, still lagi buy for gold. Alright, so that is your first TP, and then if break that TP, so we rise to that one, that is your second TP, and then after break the second TP, so you break the great resistance TP. Alright, okay, that's your TP. Okay, how about the stop loss?
Okay, buy position for the goal. So the stop loss, the first one, and then this is the second stop loss, the third stop loss, and then the okay guys, hello. So we meet again, signal EU. So what will happen to EU? EU still in bearish position, so sell. So that is the first TP. Alright guys, so set the first TP like that value, and then the second TP. Okay guys, bear in your mind that the position for the EU is still in sell position. So that is your next TP, and then that is the third take profit. Okay, so you can setting the TP to that value, and then the next TP, this is the H4 time frame guys. Alright, so the next TP is that value, and then it's okay, just be patient guys, because the EU will drop soon. Alright, and then that is your next TP if you scalping or intradays or do the swing, never mind what type of system that you do. Bear in your mind that the EU is still going down. Alright, bearish position. So that is your the TP, the next TP. Okay, and then the last TP is around that one. Okay, so you can set the TP guys. Okay, so be cool guys, because Euro USD is dropping guys. Okay, they retrace and then will going down again. Okay, just be patient guys. The first tip that I shared to you all, that I said that just be patient. Why doing the forex, or you trade in forex, you must be patient. Alright, so there is the last TP. If you swing, you reach that value. Alright, so up to you guys. If you want to scalp, just TP. Alright, because before this the EU is dropping drastically, and then stable at that amount, at the what position, the 1889 something, right? Okay, but it's okay. We just be patient, sabar. Jadi sabarlah. Memang dia nampak macam nak naik, tapi sebenarnya masih lagi bearish. Okay, so we go to the stop loss. If you put the stop loss, so the first stop loss is at that position, and then that is your second stop loss. Alright, so this is the H4 time frame guys. Okay, so there is what is it, the next stop loss. Alright, that is your third stop loss if your margin is greater, and then your position is just you open the position only 1 cent, 2 cent, never mind, just go to the higher stop loss. But if your margin is smaller sedikit, so and then I think just stop loss, right? Because we know that the position of the EU is still dropping, not bullish yet guys, still in bearish position, right? For the 26th of May 2020. Alright guys, so we go to the next stop loss. If you intraday or swing, you can put your stop loss over there, and then the position of next stop loss SL is that amount, and that position you can
that is the major stop loss itu. When break this stop loss, the EU will going up again, but I think not yet. The EU is still dropping. Alright, and then okay, that is the major stop loss. That is the major support for the EU. Alright, so we go to the daily time frame. Alright, so if you look at the daily, still in bearish position. Two red candlestick for the EU, so that's mean still in bearish position, and then the daily trend is still bearish, right? So we look at the H4, a little bit going up, right? But doesn't matter because EU will dropping soon. Soon or later will going down. All right, and then there is your TP for intraday swing, scalping. Yeah, we know that EU is dropping, right? So just put your position in sell. All right, and then there is your stop loss for the intradays, and also swing, scalping. Also you can put it that value of the SL. All right, so that is the stop loss for the intraday and swing. All right, so it's okay, guys, just be patient because the trend is still in stable form. Okay, so that is your big resistance or the major support. All right, okay, we look at the weekly trend for the EU. So for the weekly trend, yeah, look like bullish, but for me not yet bullish, right? Because yeah, the green candlestick not yet in green too, not stable too, right? Okay, this one very the big major trend of EU monthly time frame. All right, so look at that, you can see that the major resistance will break soon, right? Yeah, will go down over there, right? So just put sell position, guys. Bear in your mind only to sell EU, right? Only to sell. All right. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, pada pagi ni EU memang dia naik mencanak. Jadi dia punya trend still lagi naik, dan itu adalah TP yang pertama. Ini dalam H4, and then dia punya stop loss seperti mana yang position yang I letak itu merujuk pada stop loss yang pertama lah. Okay, ini dalam sistem H4. Semalam memang Euro USD naik gila-gila. Oh, alright. So ini dalam daily. Jadi daily tengok kat mana kita punya TP. Okay, seperti mana yang saya set itu merujuk kepada TP-nya. And then TP yang pertama lah. So itu yang TP yang kedua. And then memang dia akan naik. Jadi dia for sure lah, dia akan break this major resistance. Ya, dia akan lagi lah naik. Okay, and then dalam daily one apa lagi yang kita boleh tengok? Okay, so kita boleh tengok dia punya stop loss. Itu stop loss yang pertama lah. And then stop loss yang kedua, ini saya ambil time frame daily ya. Kenapa? Pasal EU dia cuba untuk pecahkan dia punya major resistance. And then itu dia punya support yang seterusnya lah untuk EU. Okay, and then
kita tengok apa lagi untuk weekly. Okey, so weekly. Okey, so I harapkanlah semua untuk subscribe I punya channel. Just type dalam YouTube TCP Syam, type TCP Syam, and then tuan-tuan semua saya harapkan boleh subscribe ya. Terima kasih semua. Okay, and then okay, so dia akan break itu punya yang paling tinggi sekali itu dia akan buy and then naik sampai ke atas tu. So happy trading guys. Okay, assalamualaikum semua. Okay, pada pagi ni EU memang dia naik mencanak. Jadi dia punya trend still lagi naik, dan itu adalah TP yang pertama. Ini dalam H4, and then dia punya stop loss seperti mana yang position yang okay, yang I letak itu merujuk pada stop loss yang pertama lah. Okay, ini dalam sistem H4. Semalam memang Euro USD naik gila-gila. Alright. So ini dalam daily. Jadi daily tengok kat mana kita punya TP. Okey, seperti mana yang saya set itu merujuk kepada TP-nya. And then TP yang pertama lah. So itu yang TP yang kedua. And then memang dia akan naik. Jadi dia for sure lah, dia akan break this major resistance. Ya, dia akan lagilah naik. Salam semua. Yucak signal by TCP Syam. Okay, Yucak is bearish position, so buka sell lah. Okay, so itu TP yang pertama untuk Yucak. Ini adalah H4 time frame. Jadi dia akan pecah lah dia punya major resistance untuk sell tu. Jadi dia akan junam. Okay, so dia punya stop loss. Okay, that position. Okay, itu punya stop loss lah. Kalau nak pasang stop loss, pasanglah di area yang tu. Alright. And then kita tengok untuk yang mana ni, yang daily. Alright, daily chart. So daily chart kalau kita tengok ke situ, memang dia nak junam. Jadi dia akan pecah dia punya resistance yang bawah tu. Dia akan pergi pada amount yang itu. So dia akan terus jatuh. Alright. And then mana lagi? Okay, seterusnya dia akan terus ke bawah lah. Jadi dia akan buat a new resistance lah ke bawah lah. Right. Okay, and then kita punya mana lagi dia nak turun sampai kat mana? Okay, so TP boleh set kat situ lah. TP, so dia akan junam sampai berapa peak tu banyak tu, and then boleh set dia punya stop loss sebelah atas, mana yang letak ke sell tu. Okay guys, jangan lupa lah untuk subscribe I punya channel TCP Syam. Apa-apa yang analisis yang I beri, I terus letak di YouTube, so you akan dapat up to date punya signal. Alright, jangan lupa ya. Alright, and then so ini adalah weekly punya trend. So weekly memang dia punya trend adalah junam. Okay, so itu dia punya TP. Kalau nak set, boleh set di sebelah that position lah. Alright, so itu yang paling tinggi dia punya tip profit lah. Mungkin dia akan pecah, mungkin. Alright, and then stop loss untuk yang daily ataupun swing. Okay, so boleh set pada bahagian yang kesel yang tu. Alright, so happy trading guys. Jadi all the best. Nanti kita jumpa lagi. Subscribe ya. Bye. Okay, salam semua. Okay, gold. Gold semalam junam. Banyak junam. Okay, so sekarang ni dia akan naik kembali. So itu adalah the first TP, take profit yang pertama untuk gold. Okay, jadi boleh set lah pasal dia punya pattern dah jadi bullish dah. Ini time frame H4 Okay, so itu adalah TP yang seterusnya boleh set kat situ lah. Kenapa saya kata dia boleh set kat situ? Pasalnya goldnya akan naik mencanak, akan meroket. Right, pasal dia dah jumpa dah dia punya major support. Alright, and then boleh set dia punya TP yang seterusnya kat situ.
Okey ya. Okey. So macam mana pula dengan dia punya. Okey, yang tu pun boleh lagi kalau nak buat intra ke swing ke scalping pun boleh tu. Itu TP yang paling atas sekali lah. And then kita tengok dia punya stop loss pula. Jadi jangan lupa untuk subscribe I punya channel TCP Syam untuk you all dapat update yang terkini. Alright, so mana dia punya stop loss? Okay, so itu adalah stop loss untuk scalping. Itu stop loss yang pertama. Jadi kalau nak scalp, kalau nak stop loss, buatlah kat situ. Sorry. Alright, and then mana lagi dia punya stop loss yang kedua? Okay, so kalau nak itu sikit, ambil itu dia punya stop loss lah, SL nya. Right, and then yang seterusnya punya stop loss. Okay. And then itu dia punya stop loss 17.07. So kalau nak scalping boleh lah tu buat stop loss sebelah situ. Right, itu stop loss yang seterusnya. And then itu adalah major stop loss lah. Okay, so guys, jangan lupa lah untuk subscribe punya channel TCP Syam. Untuk hari ni gold signal yang akan upload and then up to date lah signal setiap hari. Jadi subscribe I punya channel. Okay, happy trading guys, bye. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, EU signal EU. Okay, so EU memang dia still lagi bullish position. Jadi kita akan tengok kat mana TP untuk EU. Okey, kat situ merujuk kepada position TP kita yang pertama lah untuk EU. EU masih lagi bullish position guys. Okey, so boleh set TP yang kedua kat situ, and then TP yang seterusnya adalah kat situ. Jadi dia punya pattern adalah bullish position. So ini adalah time frame H4. Okay, so kita tengok dia punya stop loss. So itu adalah stop loss yang pertama untuk EU, ataupun mungkin itu merujuk kepada entry kita. Pasal kita tahu dia punya EU ni adalah bullish position, jadinya itu adalah stop loss yang kedua, ataupun mungkin entry yang bawah. Pasal kita tahu dia naik, right? Okey, itu stop loss yang ketiga. Boleh entry kat situ, entry buy. Okey, kat situ pun stop loss yang sorry guys, yang seterusnya. And then itu major support dia lah. Jadi sama ada kita nak cut loss kat situ, ataupun mungkin kita nak re-entry buy kat situ. Kalau saya dah tahu dah dia dah nak naik, jadi saya akan re-entry buy kat situ lah. Okay, so untuk time frame daily, jangan lupa ya guys, tolong subscribe saya punya channel. InsyaAllah latest punya update saya akan letak di YouTube. Okay, itu dia punya TP yang pertama. Ini buy position untuk EU, and then TP yang seterusnya adalah at that position. Alright, so boleh set TP lah. Pasal kita tahu dia nak bullish, dia adalah bullish, right? Okay, so itu merujuk kepada stop loss dia, ataupun itu adalah titik untuk kita re-entry buy again. Okay, itu merujuk kepada stop loss, dan juga okay, itu stop loss yang seterusnya. Okay, so ini daily position. Daily position ni sesuai lah untuk intraday, untuk swing. Kadang-kadang scalping untuk rujukan daily pun mungkin boleh. Okay, itu stop loss yang major lah, right? So kalau break itu cut loss lah, ataupun okay, tak apa. Alright, so kita tengok pada weekly punya chart untuk EU. Okay, tengok tu pattern tu. Pattern tu memang bullish, dua candlestick yang hijau tu. Ini weekly punya. Alright, so kita punya TP yang pertama boleh set around that area.
1.114 lebih tu. And then untuk next TP 1.1189 something tu, alright, boleh set kat situ lah TP. Confirm dia akan pecah punya ni. Pasal kita tengok dia punya pattern memang buying position untuk EU. Alright. Okay, and then seterusnya TP, and then ini TP besar ni. Untuk yang swing stop lah ni, 1.12831. Itu memang shock punya TP lah, besar. Alright. And then kalau kita nak cut loss ataupun stop loss kita at that position, boleh lah. Okay, and then the next stop loss position 1.0978. Alright, so boleh set stop loss lah kat situ. And then the major support untuk buy around that area. So hati-hatilah kalau dia main-main area tu, tolong hati-hati. Alright. And then untuk monthly untuk monthly so dia punya TP-nya ya 1.12 something. Oh, itu memang TP atas lah. Itu adalah dia punya strong resistance dia lah. Kalau pecah memang dia mencanak, meroket naik sampai ke atas 1.136 something. Right. Memang dia akan reach kat situ. Rasanya pattern dia punya ni memang trend buy for EU. Memang situ kawasan-kawasan untuk kita buat TP lah. Right. Okay. And then kita tengok dia punya stop loss. Okay, that area boleh kita set the SL ataupun cut loss area tu. Kalau I tak cut loss kat sini, I akan re-entry buy again. Pasal dia punya position memang cantik. Itu untuk stop loss, cut loss ataupun re-entry buy again. Itu adalah area-area yang saya akan buy kembali lah you. Okay. And then hati-hati, itu stop loss dia yang besar. Boleh stop loss, boleh cut loss, boleh re-entry buy again. And then itu major tu. Okay lah guys, happy trading. Nanti kita jumpa lagi pada next video. Okay guys, bye bye. Salam guys. USD chart, you chart you chart trend ataupun you chart signal. Okay, you chart is a bearish position. So TP yang pertama, so sell sajalah TP, right? So TP yang pertama adalah kat situ. Alright, ini adalah time frame H4 guys. Alright, and then boleh set TP yang kedua at that position 1.37 something. Alright, so boleh set lah TP untuk sell position untuk USD CAD you chart. Okay, and then kita tengok lagi dia akan jatuh sampai mana. Alright, so dia akan jatuh sampai that position. Boleh set the next TP untuk you chart. Okay, so itu position untuk TP yang seterusnya. And then itu adalah the major resistance untuk you chart. Kalau dia pecah, confirm dia akan drops. Memang dia akan trash streak, dia akan cunam macam panda lela lenon. Right, so kita tengok dia punya time frame daily. So itu merujuk kepada TP yang pertama. So dia akan jatuh and then TP yang kedua at that area. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe I punya channel, just type TCP Syam and then subscribe. The latest info about the signals I will put it over there. Alright, thank you guys. Alright, and then there is the stop loss for the you chart. Okay, boleh set stop loss ataupun itu adalah position untuk re-entry sell again. Right,
and then okay, so itu adalah the major support, not the major support, the other support ataupun the time we cut loss or stop loss. Alright, stop loss position for the U chart, or maybe the re-entry sell again for U chart. Alright, okay, and then kalau kita tengok pattern dia dalam time frame weekly, memang dia dah guna sebatang candlestick merah tu. So itu adalah the first TP, take profit for the U chart, and then so untuk weekly, if still bearish, dia akan go to that value, so you can set the TP right there. Alright, okay, the next TP, okay, TP yang seterusnya, sorry lah guys, I mix English and Malay, right? Bahasa Melayu, right? Okay, and then that is your next TP. Okay, so the stop loss or position to re-entry sell again, at that position. Cantik lah. So boleh set lah sama ada stop loss ataupun you nak re-entry sell again. Yang tu boleh stop loss juga. And then that position also the re-entry sell again. Pasal kita tahu pattern dia adalah bearish position, right? So kenapa nak buy? Sell je lah. Alright, okay, and then so that is the major support for the U chart. Kalau dah break tu I cut loss je, right? Okay, and then that is the stop loss position. So beware lah the major stop loss, major support for the U chart. Alright, so for the monthly, kita dah nampak dua candlestick merah kat situ. So dia akan still bearish, dia akan menjunam lagi. So dia akan go to that position, so can set TP right there. Boleh set lah TP over there, right? And then the next TP, you can set that position. Dia akan jatuh yang ini. Kalau dia jatuh, confirm dia akan touching that position. Alright, and then itu kalau dia dah break the major resistance over there, dia akan drop lagi. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe I punya channel TCP Syam untuk for the latest free signals by TCP Syam. So itu adalah the position for the stop loss ataupun position untuk re-entry sell again. That is the major support for the U chart. Pasal kita tahu dia sell, right? Kalau dia tak pecah, I akan sell again, right? So yang tu dah boleh tu cut loss lah ataupun stop loss yang seterusnya. Okay guys, so happy trading guys. Okay, bye bye, see you next. Okay guys, salam guys. Alright, so EJ position. So EJ position adalah buy position. Jadi kita tengok TP yang pertama adalah at that area or that position. So boleh set TP area that area around that area. Okay, and then the next TP adalah at that area. So boleh set TP at that position 119.8 something, right? Okay, and then kita tengok dia punya stop loss kat mana. Stop loss untuk EJ adalah around the area, so you boleh place your stop loss pada amount 109.4 something, right? Okay, and then the strong, kalau I akan re-entry back the EJ. Why? Because we know that the EJ is still in bullish pattern. Alright, so time frame H4 done. So we go to the next time frame daily. So kita tengok candlestick situ memang hijau berapa batang dah tu, 1, 2, 3, 4, 5 batang dah. Alright, so the next, the TP is at that position.
Alright, you can set the TP right there. And then the stop loss for EJ, cakap orang putih pula aku. It's okay lah I mix together with Malay Okay, so itu merujuk kepada stop loss yang kedua ataupun okay, so itu adalah the next stop loss. Kalau I akan re-entry buy again EJ, tapi kena tengoklah pecah ke tak dia punya major support. Alright, so kalau kita tengok candlestick untuk time frame weekly, weekly dia memang cantik, dah 2 batang naik tu. Right, okay, so dia punya TP adalah at that around that area, so boleh place you punya take profit over there. Okay, 120, right, 120.2 something, right, and then we go rising up again. Here dia akan break dia punya major resistance over there, and then we go to 120.6 something, right. Okay, and then that is the major resistance. Ya, dia akan pecah that major resistance, guys. Okay, so boleh set TP over there. Alright, so apa kita tengok pula dia punya stop loss. Alright, stop loss around the area 118 something, 0.5 something, right. Okay, so you all boleh set stop loss lah kat situ. Ini weekly ni, ini candlestick yang cukup panjang lah untuk weekly. And then the stop loss yang seterusnya adalah at that position 117.442. Alright, so boleh set stop loss around that area, guys. Alright, so kita tengok pattern monthly ya. Pattern monthly kita tengok candlestick memang dia macam nak meroket, mencah nak naik. Kalau I akan placing buy position untuk BJ. Alright, so that is the first TP untuk monthly punya position. Kalau I swing lah ni okay, kalau I memang I akan re-entry buy. Okay, that is the second take profit. And then that is the major resistance for the EJ. If break, memang dia akan meroket gila-gila, guys. Alright, so jangan lupa guys, subscribe I punya channel TCP Syam. Itu dia punya stop loss Okay, stop loss 117, 116 something, itu around the area dia punya stop loss. Itu adalah major support untuk EJ, guys. Okay guys, nanti kita jumpa lagi. Subscribe guys. Okay, thank you guys, bye. Okay guys, salam guys. Okay, so pattern untuk gold position masih lagi bullish pattern. So open buy untuk gold. So itu adalah the first TP untuk gold. Jadi kita set kita punya TP around the area. So set saja TP guys. So dia akan pecah itu punya resistance. So dia akan go higher than that. So dia akan pergilah kepada 1740. So boleh set TP around the area guys. And then kat mana lagi kita boleh set kita punya TP. So jangan lupa guys, subscribe my channel TCP Syam untuk the latest signal, the latest info about the signal that I given in the YouTube. Right, so that is your next TP 1748.33, right. Alright, kita tengok pula dia punya support. So support untuk gold adalah 1727. So itu adalah kawasan support yang pertama. So kita boleh stop loss over there, ataupun mungkin itu adalah kawasan untuk kita re-entry back the position, the buy position for the gold. Alright, so itu adalah stop loss yang seterusnya, ataupun kawasan yang boleh kita re-entry back the buy position guys. Alright, so kita boleh stop loss ataupun kita nak re-entry back, re-entry position, buy position guys. Alright, 1717 adalah dia punya strong support untuk gold. Kalau I akan re-entry back guys, re-entry. Why? Because I know the position for the gold is rising, so dia akan meroket naik guys. Alright, and then the strong support 1708. So itu adalah kawasan-kawasan strong support untuk gold.
Okay, so 1704 itu boleh placing your stop loss position, and then under 1700. So kalau kalau ada saja di gold berada di area this value, I akan buy position. Alright, so dah dan time frame H4 kita tengok kepada daily, time frame daily. So dua candlestick yang hijau untuk gold. So gold dia akan reach pada that position 1739. So boleh set kita punya TP at that around and that position guys. And then 1743. So TP yang cantik tu, so dia akan break, so dia akan go to the next TP 1747. Kalau I akan buy di bawah and then set TP around this area. So yang di bawah tu adalah kawasan support yang I cakap tadi. So kawasan support tu mungkin you all boleh letak stop loss, dan juga mungkin you all boleh letak kembali re-entry buy. Alright, so at that this position 1717 boleh letak stop loss ataupun re-entry buy, and then kawasan ini pun boleh letak stop loss dan juga boleh letak re-entry buy position. Alright. Tapi kalau area yang ini tolong hati-hati. Mungkin dia nak jatuh ataupun mungkin dia nak naik kembali. Alright. So okay. So we go to the weekly chart for the gold. Okay. So weekly chart for the gold 1793.72. You boleh set your TP around that area guys. InsyaAllah dia akan melompat sampai ke situ guys. And then okay, boleh set kita punya stop loss ataupun re-entry buy again at that position. Alright. So jangan lupa guys untuk subscribe I punya channel TCP Syam untuk the latest info about the signal that I given in the YouTube guys. Alright, and then this one kalau break that one and that position, so dia akan jatuh sampai sini guys. So hati-hati apabila dia main dengan around 1689 tadi, tolong hati-hati kalau dia break dia akan tune out. Alright, so kita tengok pada monthly punya chart. Alright, monthly punya chart. So memang dia akan naik 1766, dua batang candlestick yang hijau. Itu cantik punya candlestick lah. Alright. Okay, so itu adalah dia punya support. So boleh entry back ataupun boleh cut loss di that area. Okay, so itu support yang seterusnya. Alright, and then okay, that one. Ini hati-hatilah, ini adalah the major support for the gold. Kalau dia break ni memang dia akan tunam gila-gila. So be aware guys. Okay guys, so happy trading. Ya, dia akan naik sampai I predict dia akan naik sampai 1800 guys. Alright, so happy trading guys. Nanti kita jumpa lagi to the next video. Okay guys, bye bye. Salam guys. Okey, kita tengok BSKL. Okey, ni saya nak tunjukkan keadaan BSKL semasa Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional Perintah. Okey, so sekarang ni itu adalah the lowest point. Itu masanya perubahan bulan berapa tu? Bulan 3 2019 lebih kurang lah tu plus minus bulan 3. So dalam bulan 3 tu dia jatuh pada yang paling bawah sekali 1200 mata lebih kurang. And then sekarang ni BSKL dia dalam masa 2 bulan ni dia naik sampai 1470 mata. Oh, salah satu peningkatan yang cukup drastik kat situ. 2 bulan ini masa Perikatan Nasional PN PAS yang Perintah Malaysia. So sekarang ni kalau you all boleh tengok memang dia bencana. Jadi
kita tengok ini daily tadi daily yang ni weekly. Tengok weekly. Tengok masa Pakatan Harapan perintah memang junam sampai dia punya mata 1192 mata. Itu yang paling lowest Pakatan Harapan yang buat. Sekarang ni Perikatan Nasional dia ambil balik, and then tengok je dalam masa 2 bulan ni, berapa minggu ni, 2 bulan ni lebih kurang 8 minggu, right? Memang kita punya ekonomi memang drastik ni. Memang drastik naik. Yang ni kita akan nampak mula-mula Pakatan Harapan perintah tahun ni 2018 lebih kurang bulan berapa tu, bulan 4, right? Masa tu 1000 lebih kurang 1900 mata. Daripada 1900 mata yang Pakatan Harapan perintah ni Jun 6 sampai 1100 90 lebih tu kan. Tengoklah dia punya dia punya junam tu 2 tahun perintah, junam sampai 1100 lebih kurang 90 mata. Bayangkanlah 1900 mata jatuh kepada 1200 mata. Malaysia hilang lebih kurang berapa mata kat situ tu? 600 mata, lebih kurang 600 ke 700 mata. And then Pakatan Harapan dia ambil dalam masa 2 bulan naik. Kita punya PSKL naik. Jadinya ekonomi kita ni saya rasa dia semakin baik di bawah Perikatan Nasional. Kalau di bawah Pakatan Harapan, bukan saya nak compare, saya tak sokong mana-mana, tapi biarlah ekonomi yang bercakap. I cakap base kepada ekonomi, alright, performance ekonomi. Ada data and then ada candlesticknya. Jadi Perikatan Nasional diambil dalam masa 2 bulan naik kembali kepada 1470 mata. Iaitu PH menang mula-mula, and then dia drop sampai 1200 mata lebih kurang, and then naik kembali. Naik kembali ni, ini adalah PN yang perintah. Okay guys, nanti kita jumpa lagi untuk analisis. Okay, dia naik. Okay, bye bye. Salam guys. TCP Syam Oil Signal. Okay, Oil Signal kalau kita tengok time frame H4 memang dia akan naik. Jadi TP yang pertama seperti yang mana yang I letak yang tu, itu adalah TP yang pertama. Alright, so dia akan pergi lebih kurang 35 something. So dia akan pergi 36 tu. Dia akan break ada resistance di atas tu. Okay, untuk oil memang dia buy position. Alright, so kita tengok dia punya stop loss. Okay, so you boleh set stop loss pada 34 something, 0.42. Jadi kat situ tu kalau I akan re-entry buy again. Kat situ pun cantik untuk kita re-entry buy again, ataupun nak stop loss, tak kisahlah. Jadi kita tahu dia punya support. Alright, okay, and then apa lagi yang ada dalam video ni? So itu adalah the next sorry guys, itu adalah the next stop loss ataupun re-entry. Okay, and then itu stop loss yang seterusnya, ataupun itu adalah re-entry buy again. Okay, so untuk area yang ni tolong hati-hatilah. Sini memang dia punya major support untuk oil. Jadi kalau nak buy masa situ, saya rasa situ yang paling cantik sekali untuk buy. Alright, so kita tengok lagi untuk time frame daily dah ada oil. So okay, so kita tengok situ memang dia nak pecah 35, 36 something, and then alright, that is the support for the oil 33.6 something, 69 something, and then memang candlestick dia for the daily nampak cantik pasal dia dah ada 2 yang green color for the candlestick oil to green color yang nak moving onward ataupun going up. So dia akan naik lagi tu. Okay, so itu adalah dia punya support. So hati-hati bahagian ni. Okay, kalau dia pecah memang dia akan tunam, tapi
trend dia memang buy. Jadi apabila dia jatuh, for me beli je. Alright, so kalau kita tengok untuk weekly punya chart, time frame weekly, oh memang dia dah berapa minggu dah dia naik. 1, 2, 3, 4, 5 batang candlestick yang positif terhadap oil. Oh memang sedap kalau kita boleh buy. Yang paling lowest itu memang dia bawah negatif, negatif 1.85 something tu. Oh itu memang negatif, memang tak boleh trick oil itu. Alright, so dia punya TP di mana yang I letak kesel tu, dia akan go to sampai 41 point something. So dia akan break 36 and then dia akan menuju ke atas. Pattern oil memang dia nak naik, jadi dia bullish pattern for the oil and then buy je. Alright, so itu dia punya stop loss lah. Jadi buy bahagian stop loss tu, itu yang cantik, lower price for the oil. Yang tu dia punya strong support dia 31 point something. Alright, so be careful guys. Alright, be careful. Right, kalau dia pecah memang dia akan tunang, tapi of course sini dia, I rasa dia tak akan touching. Kalau dia touching pun touching sedikit and then dia akan go back higher and then will break the $40 for 1 barrel of oil tu. So memang sedap lah. Itu dia punya stop loss lah. Kalau nak set lah, ataupun itu adalah tempat untuk re-entry buy again. Alright, kita go to the monthly chart. Oh, monthly chart, kalau you tengok memang dia turun sampai lower zero itu. And then situ adalah monthly chart memang merah and then hijau. Alright, so dia punya first TP 43 something and then TP 51 ini untuk swing boleh ni, cantik swing monthly. You hold for 1 month 2 months, ya, you akan dapat profit. And then dia punya stop loss 30 something 29.29 USD per barrel. Alright, so sini memang cantik lah. Ini crude light oil ya, crude light oil. Ini lebih kurang macam brand oil. Alright, so happy trading guys. Boleh trade. Itu yang paling lower saya itu. Memang dia lower than zero. Memang ramai orang margin call masa ni. Alright guys, happy trading guys, and then we will meet again at the next video. Oh, dia akan go to the 63 something. Oh memang dia akan naik sampai atas tu. Alright guys, bye bye. Nanti kita salam guys. Okay, so ringgit Malaysia. Okay, prestasi ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika. So masa Pakatan Harapan menang hari itu, kita punya dolar, kita punya ringgit berbanding dolar 3.8 something. Maknanya kita hebat lah. Alright, and then dia semakin melemah berbanding dolar Amerika, and then dia pergi kepada 4.16 untuk $1 Amerika. Memang kita jatuh guys. And then paling lemah adalah 4.44 guys. Memang cukup lemah kita punya ringgit guys. And then apabila dia perubahan, kita tengok balik. Okay, daripada situ kita strong and then 4.4. Oh memang banyak tu, 3.8 hingga 4.4. Memang duit kita melemah guys. Alright, so kalau kita tengok monthly chart, okay, situ masa mula-mula Pakatan Harapan menang, so 3.8, itu zaman Najib dulu. Right, so dia semakin mengukuh and then menang saja Pakatan Harapan, duit kita makin merundung, makin melemah. Dia naik sampai RM4 something, 4.14 pada tahun 2019. Memang cukup lemah lah ringgit kita. And then dia naik pula awal-awal 2020, sebelum dia jatuh, kejatuhan Pakatan Harapan 4.44 kita punya ringgit. And then Perikatan Nasional dia ambil alih kerajaan, kita punya ringgit ada menunjukkan prestasi yang okey, daripada
4.4 dia turun kepada 4.29, dan 4.34 maknanya dalam 2 bulan Perikatan Nasional Perintah duit kita stronger sikit berbanding dolar Amerika. Alright, so terima kasih Perikatan Nasional. And then itulah kita punya prestasi ringgit Malaysia terhadap USD. Okay guys, bye bye.
Salam guys. Seminar TCP Syam pagi ni 3 Jun 2020. Jadi boleh tengok kat situ. Untuk EU masih lagi buy. AU okey, boleh tengok kat situ. Semuanya merah. Ini saya entry pukul lebih kurang pukul 4.41 tadi. Semuanya still lagi merah. Jadi untuk EU sebenarnya buy, AU buy, NU buy, dan the last one Uchat sell. So semoga dapat profit yang banyak untuk signal yang ni. Okay guys, nanti kita jumpa lagi. Bye bye guys.